हम आज खाइबारे नवरात्र चिकेन दो मत हेल्ला मु खाईदेवी तू जदि चाहूँ तो बर नवरात्र चिकेन खाऊ खाईदेवी मैरिनेशन नहीं पक्का मसला था हल्दी पका लंका गुंड टिके पका टिके अदा रसुण पेस्ट पका टिके सोरिष तेल पका टिके दही दहीटार एक्सपायरी अच्छे डालियो ना टिके खाइदेला ये किछि आनेनी ताको सब एक्सपायर लागे जे मार्केटिंग करे तो मो माने केमिति जानि हल्दी गुंड एबे पकी हां हल्दी गुंड से तळे आज मैरिनेशन रे पक्का ठीक अच्छे आज्ञा और गोटे सब तो मुझे कहते मोटे शिखी मान तू ना ऑफिस स्टाडियम रोषे कर सोरिष तेल पका सी गोटे जना नहीं खाली मामू बस एटा गोड़ा भलसे एमती नहीं हाथ में गोड़ा ना मसला एब्जर्व हम हाथ में गोड़ टॉस कर दे गोटे नुआ डिक्शनरी किणी बिकी भल सब अंग्रेजी शब्द शिखिक आसुँच टॉस करदे कहते चिकेन टाक ये टॉस कर कहीं टॉस तो होनी अच्छा यहाँ भी टॉस कौन छिटके गोटे जानी जाइए बड़े कहते गोटे सेंट्रल एसी किचन कम करेंगे लगा हम सेंट्रल एसी गोटे यूट्यूब चैनल चलीगला यूट्यूब आसो पैसाटा से लगा मसला कौ मसला बन देखिए कौन देखे कौन धनिया लंका और गोलमरिचा एटा माने लोकल ओरिगानो चिली फ्लेक्स मिक्स पड़े चिली फ्लेक्स मिक्स में सब ग्राइंडिंग हिची ना अच्छा, तो अदरा पीस हिची अच्छा अच्छा काई भी पड़बो गोटे स्पून से में एटा अच्छा अच्छा ओके ओ फॉर स्टार्ट कर ओ टोटल आलू मु कर साइड बोली तमे जान न और डांस आगे बाहर कर दो केना ई सेम जो कड़ाईटा अछि एही रही हमें चेष्टा करिया चिकन टा करिया में रिसाइकल करिए बेसी पुणी तेरा केते चिकन अच्छे लोक जानी चिन्नी पड़ले रेट पे पका रो से गरम गैस टा लगे जदी संगे संग चिन्नी पके दे ये हले माने मास्टर शेफ सुप्रीम मास्टर शेफ अरे ये तेलडा ऑलरेडी पड़ी थी गरम हो जाइतला ना ने संजीव कपूर सर निजे आसी की मिक्की को कहबे चलो हमर 5 स्टार रेस्टोरेंट रे तमे चिन्नी पकेयो रही हां ये डरी डरी जो चिन्नी पके देले किंतु चिन्नी पकेला परे तो घांटी चिन्नीटा पड़ी जाए तेल चिन्नीटा को एना टिके टिके घंटा हम गरम ही सारे सेपटे तेल गरम ही सारे एटा सब मसला अछि एथरे मिक्स हे छी जो सेटा कहि सारे तू नहीं यार ये गोलमरिच भी मिक्स हे छी अच्छा, अच्छा। अल्प लंका पकेबो डन डन एटा पकेला बेले यूज करबो और ता वासना पड़े ये मसला वाला आगे दियो एटा पड़ी परिबो एबे एबे पकाओ लंका पकाओ पके चुटकी को देखिए
ପିଆଜ ତାପରେ ଘାଣ୍ଟ ଭଲ ସେ ଘାଣ୍ଟ। ଆମର ପିଆଜଟା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ? ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଡବଲ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ। ହଁ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ। ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନଦେଲେ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ରୋଷେଇ ବି କରିବେ, ଆପଣ କାମ ବି କରିବେ। ଯିଏ ଦିନେ ଅଧେ କାମ କରେ ଆମେ ସବୁ କହେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗରମରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ତମର। ଏ ଯୋଉ ସିରମ୍ ଦେଇଛ ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ପଳେଇଲି ମିକି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଛି। ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖେଇବାର ମାନେ କି ଆକ୍ଟିଂ କାଟିଛି କି କାଟିଛି କି ମସଲା କିଏ? କିଏ କରିଛି? ହଁ କିଏ ମାନେ କିଏ କହୁନ? କ୍ଲିନ୍ କିଏ କରିଛି? ହଁ ହଁ ସେଇ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଲିଆଲି କ୍ଲିନ୍ ପଦ ଆଇଲା ମାନେ ଆଉ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ବାପ। ଆନନ୍ଦ ଆଉ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଆମର ମସଲାଟା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, କଷା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆହୁରି 10-15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲସେ। ବିଚରାର ଖାଲି ଝାଳ ଖାଲି ଝାଳ ବୋହି ଚାଲିଛି। ଟମାଟୋ ବି ହଉଛି। ଏପଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ଟିକେ ଟମାଟୋଟା କାଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତାର ମଝିରୁ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ଯିଏ ଦିନେ ଅଧେ କାମ କରେ ସେ ପୁରା ସେମିତି କରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଛି ନା, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଧେ। ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ପାଠଟା ପଢୁଥିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। କୋଉ ପାଠଟା ପଢୁଥିଲି? ଏଇଟା ତ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ନା ସରି କ'ଣ ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାର ରେସିପି ମୁଁ ହିଁ କହିଥିଲି ମିକିକୁ କରିବାକୁ। ସିଏ ଭାଗ ମାପ ତ ଜାଣିପାରେନି ନା, ନିରୀହ ଲୋକଟା। ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ଏତିକି ମସଲା ଦେଲେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଏହାକୁ ମାନେ ପୁରା ସଫ୍ଟଲି ଗୋଡ଼ା ସଫ୍ଟଲି ନା ଆମେ ସବୁ ଧଡ଼ଧାଡ଼ କାମ କରୁ, ତମ ଭଳିଆ କିଛି ସ୍ଲୋ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ସେ କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଏଇଟାକୁ କାଟିବେନି, ଏଇଟାକୁ କଷିବାକୁ। ତମେ କ'ଣ କଷୁଛ? କଷାଟା ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଳା ଯାଏ ଭଲସେ, ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଖାଲି ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଟାଇପ୍ର କରୁଛ। ସେ ଟାଟୁଟା ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସେମିତି କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଟମାଟୋ ଡାଲ ହଉ, ସ୍ମାସ୍ ଏମିତି ବି କଷିଲେ ହୁଏ। ଟମାଟୋ ଡାଲୁଛ, ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୋ ସହିତ ଥରେ ଚେକା ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ମାନେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଜାର ସହିତ ଚେଙ୍କାଟା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଥରେ ବାବୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲାଣି। ପକେଇବା ଏବେ ମସଲା। ମସଲା ପକେଇବ ଟିକେ? ହଁ ଭଲ ତେଲ ଛାଡ଼ିଛି, ତେଲରେ ପକା। ମୁଁ ସାଇଡ୍ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ହଉ ତେଲ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇଛି। ପକା ପକା ତେଲ ଜାଗାରେ ପକେଇକି ତେଲଟାରେ ଆଗେ ମିକ୍ସ କର ମସଲାଟାକୁ। ହଁ ଭଲସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା, ରୋଷେଇ କରି ତାପରେ ଏଟାକୁ ପୁରା ମିଶାଇ ଦିଅ। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଟିକେ ନାଖର ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ହାତ ସାଇଡ୍ କର। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପଡ଼ିବ କଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ। କ'ଣ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ? ହଁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ମସଲା ବଟାଟା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଲମରିଚ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆର ମିକ୍ସ। ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି? ପଡ଼ିନି ସେଇଟା। ଓ ସେ ଯୋଉ ସେଇଟା ତ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ସେ ଯୋଉ ତୋର ସ୍ପେଶାଲ। ହୋମମେଡ୍ ମସଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
ओ दियो एक्टिंग करनी दियो जे करूଥିଲା ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅ ଚୁପଚାପ କଣ ଯେ କରିଥିଲା ମାନେ ମୁଁ କରିଥିଲି ନା ମୋର ଯୋଉ ଛଡେଇ ନେଇକି एक्टिंग କରୁଛୁ हो तो नियो एटा घंटा ताले तो मते भी माने गरम देखि आवा पे इच्छा न तो करो ତ ମସଲା କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ ତ ଦେଖା ହଉଛି ଅରିଗାନୋ ଆଉ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ର ମିକ୍ସ ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଏଟା बहुत दिन से पड़ी अच्छा अच्छा एटा गोटे चम्मच पूरा पड़ला ठीक अच्छे टिके बहलिया हो ओ रुह रुह माने मु तो खाइबी ना तुम्हें खाइबनी तो ना ना एटा मसलाटा तो जे मु टेस्ट करि परिबी ना सेति नै दो मु तो जे मसलाटा टेस्ट कर दिए तापरे ठीक है चिकन एक तो से पनीर भी पड़िया बढ़िया लगे तो आमर एटा जो तैयारी एटा है हमर कोन कहलो ग्लोबल मसला ए मसला रे तुम जहाँ भी पके पारो हां चिकन पनीर ये माछ चिंगुड़ी कंकड़ा माने जहाँ भी पकेबो एतरे भल लागियो वन स्पाइस रे जंतु देइथिला कोजरे कोडी कोडी वन स्पाइस रे ओ गोवन स्पाइस सेठी जो मसला डांडी पके की देइथिला जो सामु कावडा रे ओ असु मने अछि ताले ना गोवा रे कोन करते तारा रेसिपी देखिए ना ओ ये निजर गोवार स्मृति मन पकईकि खुशी है रोषे कर चिकन निकी गले पकेया पे मसलाटा जदी मैं देखिए अभी तेलटा छाड़ी माने दिस इज द राइट टाइम फॉर चिकन ठीक अछि पका चिकन टाको चिकन पड़ी सारे चिकन 10 मिनट एमती आगे कषिया पड़ो ये मसला सहित चिकन कषिया तबे टिके बहुत मोटा भी गलाडी तम मोटापा भी देखा होची जाउतले पिटी बथा ले बंद कर दे पुणी तागुरु आउ 10 किलो बढ़ाई की जो मजा आसला ना 2-3 किलो वेट लॉस कर ले इंटरेस्टिंग लगे तमे 2-3 किलो वेट ही लॉस करी न गेन करी छ हां मोटे जिम रे उल्टा है वेट तक हो जाए गेन नहीं गला फ्लेम ता लो जो कर दे जदम हां मसलाटा जळी जीव बोली लो करायतला तो जे कुक करूची तार ध्यान रहबा दरकार ना सब थेरे मु तो हाई करी जाते बेटा लो केमनी दे लगे किछ आसेनी चिकन टा पानी छाड़िया कथा से कोन कले हां पानी टा डाल दे एटा जो जगह में मैरिनेट करते दादे टे गरम पानी देकी चिकन मसला टिके ऐड करके पकाई जाई पानी टा मरी जो हाई रे कले संगे से किंतु अरे मेरी लाल मिर्च ओडे लिची की चिकन रोडे पक्के देला कश्मीरी लाल मिर्च तो कहूची हम पक्के थो खाइले जाना पड़ो चिकन हो गला तो हम आहरी हो चिकन टा तो मुझे कर सारे जहाँ करवा कथा खाली गोलिया घंटिया बाकी अच्छी से मिकी करते आम चलू ऑफिस लॉगिन करूँ और मैडम ये रोसे भोजे करी गार्निश फार्निश कला बेले आसबि ठीक जानसन जल्दी चिकन टा हो गला ताले मैं कर दिया थी और कौन हां जा भी जल्दी टेस्ट कौन की लूण 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 रागड़ी के अधिक होइथिबो बोधे ना दियो केमती छी किछि भी मोर से मसालाटा पई भल लागुछि